Ay, wala. For 3! Late na late ah. Iniisip ko pa kung 3 o 2 eh. Oh, number 2 yan eh. Tapos number 1 sa likod. Oh, paano masasabi? Oh, nice move! 7! Number 16! Bang! Foul! Counted! 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 Counted foul! Right! Counted foul! 4-point play! Si 1-2. Si 1-2 ito, si 1-2. Castillo pre. Number 1! Number 11 parang namamatsyal naman. Apat. Sir, open sub na yan, sir ah. Open sub na. Ay, Boss Dave for 3! Kaboom! Boss Dave 3! Boss Dave ulit! Oh, nice fake! Double fake! Boss Dave umatake! Uy lang. Uy lang, uy, ay, binigay up! Binigay up! Ganda naman ang pasahan! Wala yung QC. Wala, QC Dio. Ayun, player na ng, ng FSG. Ay, Kilpan! Lumusot! Wow! PP, tumira ng 3. Wala. Ay, ganda naman ang bigay! Shout out sa'yo dyan, Boss Janelle. 1 minute! Ay, ganda naman! Eris ng FMD. Ba't daw di ka naglaro? Nanonood ka na lang dyan. Basta sarap maglaro. Ayan, tumira ng 3. Kaboom! Libreng-libre. Tiningnan pa. Wala. Ay! Oh! Counted foul. Grabe. Para si Eris yun. Yun! Lakad yan, laki din lakad eh. Wala. Oy! Baka pindutin mo eh. Ay, Trasona, libre sa 3! Uy, kaput. Kota ka na. Ay, libre! Libre! Bang! Yeah! Okay. Lorenzo! Uy! Joros Kilpan! Binigay kay number black. Uy! Ganda naman nun! Pwede, time out na lang para makahinga lahat. Ay, ganda naman! Hey, Lumbres! $48.29 for 3. Bar! Alam ko 2 points eh. Binawi! Kada isang wala, 2 points. Dalawang steal. Go, Junjun! Ay, ganda naman ng rebound. Uy! Pag pumalo ka kasi minsan eh. Ay, ganda naman! George Strass. Aga ulit. Ay, libreng-libre! Eris Bacalya! Ganda naman nun! Pamatay su... Nandun eh.
Ayan. Ay, nagawan lang. Nagawan ng candy. Libre na naman! George Rasona for 3. Bang! Libre, wala na. Hindi, May mabot. Ganda naman ang depensa. Kaya lang, dalawa lang. layo naman. Ganda naman. Counted pa sana yan. George Rasona. Ay! Ganda naman nun. Number 13, libre. Five! Ganda naman nun. Bayog na wala ka na. May gwardiya. Doon natin kasi magiging kasihan. Uy, ganda naman nun. TV to. Yung TV nakakalaro mo dito. Oo, ayun o. Ibang agency yan. Ay, ganda naman nun. Katrabaho niya mismo, UNTV. Dead ball, sir. 73-47. Lamang ang DPWH. Ok, Boss Dave, libre. Bang! Tumatakbo kasi sila, oh. Kilpan. Up! Teardrop ni Kilpan! Setup, wala lang. Joshua, dire-diretso. Up! Ay, ganda naman noon! Joshua Lo. Eric, nice steal. Parang si Bertera talaga to. Oh no! High in the sky play. Sabi ni Boss Eman. Up! Wala. Uy, laki. Malaki lang. Bakalya, ang bola. Binigay, tinira. Gay, nilinis pa. Eris Bakalya. Tinutbrush pa, no? Tinutbrush. Ay, ganda naman nun. Ganon na ganon ang play. Pagod na. Ay, na naman sila. Wala, nabigay na. 83-62. Bye! Ayan pa. Ay, ganda naman nun. Follow na lang para makita nyo rin yung live niya. I-share pa namin, boss. Pa-share na lang. Shoutout kayo, shoutout. Napolot ako eh. Gusto. Ay, ganda naman nun. 62. Garcia. Ay, ganda naman. Bakalya sa rebound. Inulit pa. Bakalya. Kaya! Libre. Justin Brownlee, no? Justin Brownlee for 3. May pakis pa sa ere. Patuloy lima. Libreng-libre. Dave Lumbres. Balong. Oy, Boss Dave Lumbres. Balong. Ganda naman. Kinaliwa pa. Oo kaya. Ganda naman, no? Oo kaya, si Sherman. PWH ng 22. Tumira ng 3. Kaboom! Wag! Ikay Gavin na lang. Ay, ito na yung kay Gavin. Hawa ni Gavin dito. Ano yung kay Gavin? Ay, ganda naman! Pa! Boom!
Miscalculated eh. 101.76. Flores. Tumira ng threat! Kilpan. Kinanan. Nalabanin nyo to, DPWH. Ay, ganda. Step back. Wow! Swerte na lahat. Kahit anong bato na eh, no? Ah! Woo! Woo! Ay! Saka. Ah! Thank you. Ha? Sir, gitna tayo. Boss Dave, picture tayo. Gitna, gitna. Wala nga picture. Ito lang. Picture tayo, picture. Thank you, thank you.